লবিতে বসে বসে অনেক বোরিং লাগতেছিল, তাই ভাবলাম একটু ওয়ার্ল্ডে যাই, কারোর সাথে একটু প্র্যাঙ্ক করি। যাওয়ার পর আমার সাথে যা হলো তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না গাইস। তোমরা একটু শোনো। अरे হ্যালো ভাই। भाई। हाँ, मेरे को एक गिफ्ट कर दो ना भाई, मैं तुम्हारा बहुत फैन हूँ यार। मैं तुम्हारा वो मैं तुम्हारा ना प्रोफाइल देखता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाया है यार, सब कर दो ना भाई, बिग फैन यार, बिग फैन भाई। हेलो भाई, ओनली भाई। হ্যাঁ। हेलो हेलो। হ্যাঁ বলো। मैं तुम्हारा बिग फैन यार, मेरे को एक इमोट गिफ्ट कर दो ना भाई, प्लीज यार। इमोट गिफ्ट कर दो ना यार, प्लीज भाई, प्लीज ভাই भाई। हाँ, আমার কাছে তো এখন बोलो ना भाई, बोलो। 200 ডায়মন্ড নাই। हाँ। कैसा, क्या करेंगे तो क्या खेलेंगे भाई, क्या खेलेंगे बोलो। আচ্ছা। क्या खेलेंगे भाई, बोलो मेरे। আচ্ছা, हाँ। দাঁড়াও, তুমি যেহেতু বলছো তোমার 100 ডায়মন্ড কিছু গিফট করবো, কও কি নিবা? গাইজ, ভাইটা আমাকে বারবার বলতেছিল ভাই তুমি আমাকে একটা বান্ডেল গিফট করে দাও, কিন্তু ভাই আমার কাছে এত ডায়মন্ড ছিল না, তখন মাত্র ছিল 191 ডায়মন্ড। তাকে বললাম আমি তোমাকে একটা ব্যানার গিফট করে দিই, সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু ডায়মন্ড নাই কি আর করার। আচ্ছা আপনার গিফট করে দিন। क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आई, फिर से बोलो तो भाई। একটা ব্যানার গিফট করে দেই, ব্যানার অ্যাভাটার। बैनर देख, मेरे पर नहीं देखा रहा है भाई गिफ्ट में। अरे अभी नहीं आया है तो बैनर गिफ्ट में नहीं आ रहा है भाई, गिफ्ट में नहीं आया है। দেখো ইনবক্স দেখো তোমার। हाँ, देख लिया भाई। আচ্ছা লাগাও। ओके भाई, ओके। আচ্ছা আমি যাই, হ্যাঁ। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक। ওকে ओके থাকো, मैं জায়গা আমি। तुमको फ्रेंड আচ্ছা रिक्वेस्ट पठाया हो, देखो ना ঠিক भाई। আছে, তোমার রিকোয়েস্ট নিয়ে নিছি আমি, থাকো। ओके भाई, ओके আল্লাহ ओके। হাফেজ। हाँ।